باتیں کرتے چنار کے درخت، یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر، اور ہم ہیں کشمیر کی آواز، سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک۔ سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام یربل کشمیری، آر جے طاہرہ رشید کے ساتھ۔ السلام علیکم، سونو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پہ تو ویکنس وشت بوزس پروگرام یاربل یس بس متاثر میزبان طاہرہ رشید۔ سون یہ پروگرام ویکنس مظفرآباد سٹوڈیو پہ نشر آمد کرن۔ تھی سون پروگرام فیس بک پہ لائیو ہیکا وچھت، اگر تھی فیس بکس پہ لائیو وچھن چاہا، اگر تھی ساری پروگرام فیس بک پہ وچھن چاہا تو تم خاطر تھی یہ کرن زِ سنو ایف ایم کرو، سنو ایف ایم کشمیر کرو سرچ، تم پات یم عید نشریات آسان، عید یم سن پروگرام آسان فیس بکس پہ، تم تھی وچھت ہیکا انجوائے ہیکا کرت۔ تھی سانس پروگرامس من شامل ہیکا گھت، کال کرت، میسج کرت، یا اگر اس وچھو تو کامنٹ تھی ہیکا کرت سانس پروگرامس من۔ اگر تھی اس کال کرن چاہا تو سون ٹیلی فون نمبر 05822532379۔ تھی سانس پروگرامس من میسج تہ ہیکا کرت، میسج کرن خاطر تھی یہ کرن زِ سروے خود گوڑت ایجے کے لکھو سپیس دیو پنن ناو بیس تہد پیغام سے تہ لکھت سینڈ کرو 8881 یعنی 881 پہ۔ تم پتہ یم میسج آسان تم پڑھو کس پنس پروگرامس من، بیس تہد پیغام سین یم وشن والن بی سین بودر ول تمن تحت واتنو اس تہد میسج سہ تس۔ جی ویورز، تھی سانس پروگرامس لائک بے شیئر کرن ضرور ساتھ اس فالو نا فالو کرن چھوٹ مشراؤن کی فالو ضرور کرن، پہ کامنٹ کرت ونن زِ تہ کیُتھ لگان سون پروگرام۔ اس پنس یتھ پروگرامس من زیادہ تر کشمیر حوالہ پہ کت کران، کشمیر کلچر روایات اقدار یا کشمیر اس ماحول تمیک حوالہ سے زیادہ تر کت کران۔ تو آز اگر اس وچھو تو ون اس نا سانس وادی کشمیرس من ون گو سٹارٹ سے پتم دون یم سا بارش لگم یا شہرن مز بارش لگم یم وادی کشمیر تھد تھد پہاڑ میل اگر اس وچھو تو بیچ ناسی میر یا بابو سر ٹاپ رتی گلی تمن جائن شین لوگ بی یم گام تھل تھل جائیں اگر تھی وچھو نا آز آزاد کشمیرس من یم تہ تھل میل تمن اگر تھی وچھو تو تم شین ست ویکنس برت۔ یمک وجہ سے تور زیادہ گما لوک یم لوکو اس ودک یم بستر یا زین تم قدم بیم برین نا برین تک لوکو سن لگت کہ تور گئی عید زیادہ گوڑت ون کنس اگر وچھو نا فیس بک پہ بس مے اخ پوسٹ پورمت زِ لوکو کر برین تہ زین تہ بستر تہ گڑ لیکن تور آمت کی وہ ون بہ تہ زِ تور تہ آئے۔ جی
شیٖن تہٕ تۄہہِ تَتہِ چھِ احتیاطی تدابیٖر کَران پنٕنٮ۪ن شُرٮ۪ن پنُن گرٕ بارس چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ محفوٗظ تھاوان تۭرِ سۭتۍ تہٕ اَتھ باپتھ تۄہہِ چھِ احتیاطی تدابیٖر تہِ کَران بیٚیہِ تُہۍ ؤنِو سا تِہنٛدِ کُن کیٛاہ صوٗرتِحال چھِ شیٖن چھا لوٚگمُت بیٚیہِ تۭر چھا زیادٕ گٔمٕژ شیٖنُک حوالہٕ سۭتۍ بیٚیہِ شیٖن لوٚگ بیٚیہِ یُس تۭر چھِ سُہ تہِ زیادٕ گٔمٕژ حوالہٕ پٮ۪ٹھ آز چھِ اَسہِ سۭتۍ موجوٗد سٲنۍ گیسٹ یُس اَسہِ شیٖن حوالہٕ سۭتۍ اَصٕل کَتھ وَنہِ بیٚیہِ وَنہِ زِ شیٖنہٕ سۭتۍ تۭر چھےٚ گژھان یا کیٛاہ اِنجایمٮ۪نٹ چھِ آسان شیٖنَس منٛز وَندَس سانٮ۪ن گامَن منٛز تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھِ اَسہِ سۭتۍ سٲنۍ گیسٹ موجوٗد رُقیہ رشیٖد چھِ وادِ نیٖلہِ منٛز روزن وٲلۍ بیٚیہِ یِمو چھِ آز سٲنِس پروگرامس منٛز شرکت کٔرمٕژ تہٕ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ السلام علیکم رُقیہ رشیٖد جی کیٛاہ حال چھُ ٹھیٖک چھُوا جی بالکل ٹھیٖک ٹھاک ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ بس تُہۍ پنٕنِس پروگرامس منٛز خوش آمدیٖد ونان بیٚیہِ سۭتۍ سۭتۍ بس تُہُنٛد شُکر گُزار تہٕ زِ تۄہہِ پنُن قیٖمتی وقتہٕ منٛز میٛٲنِس یتھ پروگرامس باپتھ کوٚرُو ٹیم بہٕ چھُس تُہُنٛد شُکُر گُزار بہٕ چھُس پنٕنٮ۪ن تمام یِم وٕچھن وٲلۍ چھِ بوزن وٲلۍ تِمن شُکُر گُزار تۄہہِ چھُ سون پروگرام ضروٗر لایک چھُ تۄہہِ کرُن شیر چھِ کرٕنۍ کمنٹ چھِ کرٕنۍ تۄہہِ سون پروگرام بہٕ چھُس تُہُنٛد شُکُر گُزار پنٕنۍ وٕچھن وٲلۍ جی واریاہ شُکریہ تہٕ بیٚیہِ ؤنِو سا کیٛاہ حال چھُ تُہُنٛد جی خۄدایس سُنٛد شُکُر ٹھیٖک تُہۍ بوزنٲیِو پنٕنۍ بیٚیہِ بالکل ٹھیٖک ٹھاک أسۍ تہِ چھِ ٹھیٖک لیکن تۭر چھِ وۄنۍ زیادٕ گٔمٕژ یِمو وجہ سۭتۍ یُس چھُنہ کلس منٛز چھِ زیادٕ دود روزان بیٚیہِ یُس چھُنہ ژےٚ سون سیٖزن چھُ سٹارٹ گوٚمُت سانہِ کُن یہِ چھِ ہر جایہِ تقریٖباً موسم گوٚو چینج اَمہِ وجہ سۭتۍ چھِ ہر جایہِ یہِ گوٚمُت نہ ژاس ییٖتیٛاہ چھِ اکھ تۭر ہٕنٛز اکھ لامت بالکل علامت نہ کہِ شروٗع گٔے بس ژاس لامت بیٚیہِ میون تہِ چھِ یی نہ ونٛدس منٛز بیٚیہِ ٲسِن یا نہ ٲسِن ژاس چھِ ضروٗر لگان بیٚیہِ بس ونٛدُک آغاز تہٕ ژاسہِ سۭتی کران یہِ چھِ تقریٖباً میٲنۍ خیال سۭتۍ چھِ یہِ ہر أکِس سۭتۍ یہِ گژھان یہِ ژاسہِ وول یُس سسٹم چھُنہ زُکام گوٚو ژاس گوٚو بُخار یِم چیٖز تہِ چھِ صرف ونٛدٕ سۭتۍ لٔگِتھ نہ کیونکہِ سیٖزنٕے چھِنہٕ یِتھی نہ یتھ ونٛدس منٛز چھِ انسان تۭر چھِ ییٖژ کہِ چھُنہٕ انسان برداشت ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ ژاس تہِ چھِ لگان بیٚیہِ کینٛہہ لوٗکھ چھِ آسان نازُک مِزاج تہِ تِمن چھِ زیادٕ لگان یوٗتاہ چھِ ظٲہِر ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد جسمٕے چھُ یُتھ نازُک آسان سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان زیادٕ نہ چھِ ہٮ۪کان سُہ زیادٕ تۭر برداشت کٔرِتھ نہ زیادٕ کرُن ہٮ۪کان برداشت کٔرِتھ جی بالکل جی تہٕ اچھا تُہۍ ؤنِو سا تُہۍ چھِو نیٖلم کِنۍ روزن وٲلۍ نہ تُہُنٛد زیادٕ یُس وقت چھُ سُہ چھُ نیٖلمس منٛز گُزران تہٕ تُہۍ چھِو ہٮ۪کان ؤنِتھ زِ نیٖلمس منٛز ونٛدُک سیٖزن کیٛاہ چھُ آسان تتھ منٛز کیٛاہ چھِو کران جی جی بالکل آز کل اگر أسۍ کتھ کرو نہ آز کل یُس نیٖلمس منٛز لوٚگ اکہِ پھِرِ شیٖن نہ جی بالکل ییٚتہِ اوس تقریٖباً مُظفرآباد ییٚتہِ اوس روٗدٕے لوٚگمُت ییٚتہِ چھِ زندگی منٛز گۄڈٕ تہٕ خیال شیٖن کر لوٚگمُت زندگی منٛز تہِ چھَس نہٕ بہٕ ہٮ۪کان ؤنِتھ کہِ میٛٲنۍ زندگی منٛز 2005 منٛز اوس 2008 منٛز اوس لوٚگمُت شیٖن تمہِ بعد چھُنہٕ آز تام لوٚگمُت کِہیٖنۍ تہِ جی جی بالکل ٹھیٖک تُہۍ چھِو ونان تمہِ دۄہ ٲسٕس بہٕ مےٚ تہِ چھِ یاد ییٚلہِ سُہ شیٖن اوس لوٚگمُت نہ تقریٖباً بہٕ تہِ ٲسٕس ییٚتہِ شیٖن اوس لوٚگمُت أسۍ ٲسۍ سکوٗلس منٛز سُہ یاد تہِ چھِ مےٚ نہ کیٛازِ ییٚلہِ شیٖن اوس ییٚتہِ لوٚگمُت سکوٗلس منٛز ٲسۍ أسۍ اُستادن تِمو ووٚنُکھ اَسہِ کہِ تُہۍ وٕچھِو نٮ۪بر شیٖن لوٚگمُت اَسہِ اوس مزاق کران بٲرِش ٲس لٔجمٕژ صبحٲے پٮ۪ٹھ لیکِن پتہٕ لوٚگ شیٖن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ نٮ۪بر تہٕ درٛاے تہٕ یوٗت اوس لوٚگمُت کینٛہہ کم 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 یاد یِوان راتس اوس روٗد لوٚگمُت ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ صبحٲے وٕچھ تہٕ صبحٲے وٕچھان تہٕ نٮ۪بر اوس شیٖن لوٚگمُت جی جی واریاہ خۄش ٲسۍ أسۍ گٔمٕتۍ نہ پوٗرٕ علاقہٕ اوس چھوٚت چھوٚت نظرن یِوان یُس یہِ ماحول اوس نہ یہِ اوس واریاہ اصل بیٚیہِ سکوٗل ییٚمہِ ساتہٕ گٔے پوٗرٕ دۄہس تمہِ دۄہ چھُنہٕ اَسہِ پوٚرمُت کینٛہہ تہِ بس پوٗرٕ دۄہس چھِ أسۍ گولپن ٲسۍ پتہٕ أکِس بیٚکِس لٲیمٕتۍ بیٚیہِ شیٖن چھِ تمہِ دۄہ أسۍ اَمر پیوٚمُت بیٚیہِ تمہِ دۄہ تہِ ٲس ژاس واریاہ گٔمٕژ بیٚیہِ چھُٹۍ ییٚمہِ ساتہٕ گٔے نہٕ اَسہِ سکوٗل پٮ۪ٹھ تہٕ تمہِ بعد ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گرِ لٔگۍ گژھان تہٕ تمہِ وقتہٕ ٲسۍ وٕچھان شیٖن وغیرہ اوسُن کُنہِ تاپھ لوٚگ تہٕ شیٖن اوس ؤتھِتھ گوٚمُت
हाँ क्योंकि ज्यादा उस लोग में क्या कबह न उस लोग बना ते वजह से यहाँ ताप लोग तो को वैसे तो योड़ उस रीत लगा था कि ऐसे कब ज्यादा छेचरी खुना उस पे मत ना जी सोच ऐसे से शौक बाबत ना जगह के ऐसे चीज हुआ आशा करे जग लगे ये तशीद इस ते विश्व शीद आशा क्या छ बस खुदा न सब जरा सही सुई सही ख्वाहिश पूर कर बस जी बिल्कुल लेकिन अमिक बावजूद ये तो लगा कि पतम सन इलाक तौर लगा साक्षी अगर कत करो ना पतम दोहन लजम ना तौर योड़ बारिश लेकिन पत शील लोग योड़ बारिश तक थे बारिश लेकिन मूड बनाया लेकिन पत शील लोग दोन शील जी दोन खाली माइलन पे लोग के बोन गामन तो शीन वोत गामन मजो शीन लोग तकरीबन खर तो है डुबित ना खर फोटो ये मुश्किल से फोटो लोग बोन गाम हेर माइलन पे ज्यादा लोग गाज खंड लोग लेकिन बोन गामन मजो कम ज्यादा लोग लेकिन अगर इस ब्रह्म दौर कत करो ना ब्रोहस न्यू जल ब्रोह तो ज्यादा जल लगा मजा गए 5-6 वरी तकरीबन मेन ख्याल से 10 वरी गए ना शीन उस न्यूत लगा के लेकिन ये में अगर इस तम निस्बत विषय ना एफ पट पुराने दौर मजा उस जल लगा शीन तफ पट लोग ये मेल शीन ना समझो आगा दो शीन ना जी बड़ी तक शीन लोग पतवारी ना मतलब पतवारी और घड़ी तक शीन अगर इस विषय जनवरी में लोग ना तो इन वजह से लोग असवाना जाए सोन गाम त्रे जगह में तब तबने सासवाना जाए तू के सुपरन गाम त्रे जगह या तो तू शीन वजह से तैसे जन्म मुझे या तो शीन लगा कि तक के चेहरे और तो लोग बते बस सोचन से वल्ले कि या शीन कही थे लेकिन भगवान तो ऐसे आज जो सना सुई मौसम जे पांच टेम्स पर लोग शीन पता है लोसन दैट पैटर्न की तब ये सा शीन लोग तब सा तो वधिया जात लोग बता ना जी गौर तो लोग नहीं ना पतवारी अगर बकात करना गौर लोग नहीं ना शीन कुछ इस सोच में जहर बना सोन गांव बना शहर ना ऐसे योर फूल कर जाला हम ये तो क्रॉस रोड शहर ऐसे सोन में तो गस व्यू है बन तोड़ में ना तो ना के व्यू ऐसा पटन तोड़ में लेकिन सोन इस गांव से बना शहर योर चनो शीन लगा के लेकिन पति आखिरी दौर में शीन लोग ना क्या बात है यूथ ज्यादा शीन लोग ना बिल्कुल मकान डुबया था शीन ना यूथ ज्यादा शीन लोग गौर लोगन शीन के लेकिन पति हम शीन लोग ना पत थोन ते पानी अच के तान शीन आ गया तो ये इसमें वरना शीन मग हाँ तो ये सब वाला सोन मोलक बने शहर एक पट चरस ये शहर वाला के शीन लग हर हाल से लग पतो पत में दोनों ज्यादा शीन लोग बना लेकिन ये महल पानस्टेम्स पे एक पटन पुरान वक्तन मज ना लगा गौर शीन मे एस पन बड़े निश बोज बना कि यूथ शीन उस लगा ना कि 3-4 मंजिल यम मकान छ ना तुम इस गस डुबित यूथ शीन उस लगा यूथ प्रोन वक्त उस मुश्किल वक्त ना बिल्कुल अगर इस कत करो ना पुरान वक्त तत मकान पे यम हचा पाश ना तो यूथ शीन लगा कि 3 दह लगा तो पाशस पे शीन वालस मन तम बाबत क्या तत बने फ्यूह वन तथ ना तथ वाला तो शीन बेल किस्म जुन बनोमन किस्म तथ शीन वाला लेकिन वह अगर कत करो ना वह ये सहूलत गम गामस मज के चादर छकलाज मन पाश चक्कर में वो चादर पाश चक्कर में ये वजह से चलो ये तत मुश्किलात ये गई दूर के शीन पाने वस त्रावन पे लेकिन गोड़ तक दौर सो सख मुश्किल दौर लागत गौड़ ज्यादा शीन क्योंकि जंगल ना ज्यादा ना आबादी कम जंगल ज्यादा यूत लूख जंगल नुकसान करके वह अगर विशो ना वो दस मज तथ 2-3 मकान बनान तो क्योंकि अस पता के तक मकान लकड़ से बना ना जिन मकान तथ बना तो तक ज्यादा दारोमदार चीज जुन से पे सारन बाबत जुन पत मकान ते पने जुन से पत फर्नीचर हर चीज हाँ हर चीज जुन से वो दो जंगल कम ना ये वजह से वो ये शीन वगैरह ये काम तो प्रेन वक्त निस्बत कम शीन अच्छा तो वन से शीन पर तो करा क्या छु शीन में बादशाह तो क्या छु शीन छ असल या रूद वो क्या वन मतलब मैं निश्चित तो अल्फाज के वन तो शीन में इस करा क्या तो वन से कम याद बन वैसे
شیٖنس منٛز چھِ سکھ شیٖنُک پَنُن الگٕے مزٕ نا بہٕ کیٛاہ روٗد تہِ چھِ اصٕل لیکن اَسہِ روٗدُک نسبت لگان اَسہِ شیٖن ٲسۍ روٗدس منٛز کیٛاہ چِکر چھِ بنان بس زیادٕ چھِ گنٛد گژھان ہُہ یہِ شیٖنس منٛز چھِ یہِ مسلہٕ آسان کیٚنٛہہ زیادٕ چھِ گنٛد گژھان زیادٕ چھِ صاف روزان یہِ اکھ فٲیدٕ چھِ شیٖنٕکۍ واریاہ فٲیدٕ چھِ لیکن یُس اصٕل بوٚڑ فٲیدٕ چھُنہٕ سُہ چھُ یہِ کہِ زیادٕ چھِنہٕ گنٛد لیکن نۄقصان تہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ شیٖن لگان چھِ تمہِ ساتہٕ یُس آب چھُنہٕ آسان دۄہ چھُ گژھان دۄہ تہِ تتھ تہِ چھُ شُر لگان پتہٕ تُہۍ کتھ چھِو انان آب شیٖن ییٚمہِ ساتہٕ لگان چھِ واریاہ شیٖن ییٚمہِ ساتہٕ لگان ییٚمہِ ساتہٕ کم زیادٕ آسان تمہِ ساتہٕ چھُنہٕ یوٗت مسلہٕ بنان کینٛہہ لیکن ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ شیٖن چھِ لگان پتہٕ چھِ سارنٕے آبن لگان شُہ پیپرن منٛز یِم آب یِوان تِمن چھِ لگان شُہ یِم وٕچھاڑٕ جاے چھِ آسان سُہ تتھ ییٚمہِ ساتہٕ شُہ لوٚگ توٚت چھِ پتہٕ سونٛتھ کٔنی مۄکان توٚت چھِنہٕ جل جل مۄکان کینٛہہ سونٛتھ کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تاپھ لوٚگ صحیح ادٕ گژھِ چھِ تِم مۄکان تو شُہ لیکن تورٕ چھِ یہِ نہٕ کہِ بانہِ چھِ ہر جاے نا آبٕچ بانہِ چھِ بس پتہٕ چھِ گژھان گاگر ہٮ۪تھ گٔے سٲری أکِس کوٚر مش بیٚکِس کوٚر مش ول آب انُن گژھ بس گٔے سٲری سنا سۭتۍ گٔے اسان گِنٛدان کانٛہہ پتہ چھِ لگان گٔے تۭر چھِ لگان نا لیکن ییٚمہِ ساتہٕ انسان پنٕنۍ دوستن سۭتۍ چھِنہٕ آسان پتہٕ چھِنہٕ کٲنٛسہِ چیٖزُک احساس گژھان تۭر چھا گرمی چھا کیٛاہ چھِ کوم چھا کران کیٛاہ چھِ کران نا بس گژھان چھِ بارِ پٮ۪ٹھ رساکھ أسۍ سۭتۍ گِنٛدِتھ آے بس اتھن چھِ آسان ہورٕ شُہ لوٚگمُت لیکن محسوٗس چھُ تۄہہِ گژھان کینٛہہ محسوٗس کیونکہِ سۭتۍ چھِ آسان دوست چھِنہٕ محسوٗس گژھان کینٛہہ نہ اتھن بہٕ کیٛاہ ونہٕ اتھ چھِ آسان وزن لار گٔمٕتۍ شُہ لٔگمٕتۍ عیٖد دب چھِ لگان شیٖنس منٛز پکان ما چھِ آسان مطلب تۄہہِ تہِ دب لوٚگمُت اوہو اکہِ ہٮ۪تھ ہٮ۪ل چھِ لوٚگمُت دب شیٖنس منٛز واریاہ تہٕ دب ٲسۍ لگان کیٛاہ زیادٕ چھِ گژھان أدٕر حل اتھن لگان شُہ لیکن اچھا شیٖنہٕ سۭتۍ زیادٕ أدرا چھا زایہِ ہوٚکھ چھِ آسان شیٖن ہوٚکھ چھِنہٕ آسان کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ تاپھ چھِ لگان پِگلان ہوٚکھ کیٛازِ چھِ آسان تُہۍ اگر شیٖن گرم کٔرِو نا تتھ چھِ آب بنان توٚت چھِ آسان زیادٕ تتھ آب آسان نا ییٚمہِ ساتہٕ انسان ؤستھ یِوان تہٕ أدٕر حل چھِ گژھان پتہٕ چھُنہٕ انسان یِتھ پٲٹھۍ وتھان تھوٚد کینٛہہ ییٖتِس منٛز زیادٕ چھِ أدٕر حل گژھان تٔتھۍ پٲٹھۍ لیکن نۄقصان تہِ چھِ نۄقصانہٕ سۭتۍ چھِ شیٖنُک فٲیدٕ تہِ امر نا اچھا نۄقصان کیٛاہ چھِ نۄقصانُک بارس منٛز ؤنِو سا شیٖنُک نۄقصان یہِ کہِ تمیُک وجہ سۭتۍ سٲنِس گامس منٛز گژھان یِم روڈ وغیرہ چھِنہ تِم چھِ گژھان بنٛد گژھان شُہ تہِ چھِ آسان بیٚیہِ یوٗت شیٖن چھِ آسان تورٕ چھِنہٕ عیٖذ جل پتہٕ مشیٖن گژھان کہِ تورٕ چھِ پتہٕ سونٛتھ کِنی گژھان مشیٖن چھَنہٕ چھِنہٕ یِوان نا عیٖد چھَنہٕ چھِ یِوان شیٖنٕکۍ وجہ سۭتۍ تِکیٛازِ روڈ پتہٕ راس گژھان گژھان چھِ واریاہ ٹایم لگان پتہٕ شیٖنس منٛز چھِنہٕ تورٕ کانٛہہ مشیٖن تہِ گژھان کینٛہہ ییٚتٮ۪ن سونٛتھ چھُنہٕ یِوان تتٮ۪ن چھِ پتہٕ سڑک بنٛدٕے آسان جی تتٮ۪ن چھِ آسان سڑک بنٛد بیٚیہِ چلو ییٖتیٛاہ چھِ آسان سیٚد سیٚد چھِ پتہٕ سروس تہِ گژھان نا تورٕ بِلکُل بِجل تہِ چھِ گژھان بِجل سروس ہُنٛد چھُ یہِ آسان کہِ شیٖن چھُ یوٗت پیٚوان نا کہِ کُلۍ تہِ چھِ آسان شیٖنہٕ سۭتۍ بٔرِتھ ہر چیٖز چھِ آسان سروس منٛز رُکاوٹ گژھان امہِ وجہ سۭتۍ چھِ پتہٕ ونٛدس اَسہِ سروس تہِ یِوان کینٛہہ نا تورٕ چھِنہٕ یہِ سروس آسان تہِ صحیح کینٛہہ لیکن توتہِ 2G چھِ آسان نا لیکن ییٚمہِ ساتہٕ شیٖن لوٚگ پتہٕ چھِ گژھان بِلکُل یہِ ختم کُنہِ وقتہٕ اگر آے سروس بِجلہِ ہُنٛد چھُ یہِ آسان نا بِجلہِ ہُنٛد تہِ چھنہٕ پتہٕ اسہِ سِرٕ کانٛہہ پتہ آسان بِجل کتھ چھِ ونان سِرٕ ختمٕے چھِ گژھان بِجل کمہِ وجہ سۭتۍ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ شیٖن چھِنہ لگان تارن پٮ۪ٹھ چھِ پیٚوان شیٖن تِم ییٚمہِ ساتہٕ گوٚبیاے بس تِم چھِ ژھٮ۪نان تار پتہٕ چلو کم زیادٕ شیٖن آسہِ گژھان چھِ کران چھِ راتھ لیکن ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ شیٖن اوس پتہٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان تتھ تِمن تارن جم یِمن کتھن دیُت روزان نہ تُہۍ ؤنِو سا مےٚ چھِ وٕچھمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ شیٖن چھُنہٕ لگان تتیٚن یِم بچہِ چھِ نِکۍ نِکۍ شُرۍ چھِ آسان تِم چھِ رنٛگہٕ پچہِ تراوان تُہۍ ؤنِو سا تُہۍ تتہِ چھِوا تراوان رنٛگہٕ پچہِ یتھ موبرس منٛز اوہو شیٖنٕچ ساروٕے بٔڑ خوٗبی چھِ أسۍ اتھ موسمس باپتھ یوٗت انتظار کران کہِ کر لگہِ شیٖن نا خصوٗصن شُرۍ أسۍ تہِ چھِ وۄنۍ بٔڑ گٔمٕتۍ نا اسہِ شُرٕ پیٚوان سُرویتھی رنٛگہٕ پچہِ تراوان کٔہۍ ترٛاوان ژھان کیٛاہ ونان عیٖد مِلاد بچہِ کورِ لجمہٕ رنٛگہٕ پچہِ تراوان شُرۍ یِم چھِ بس تِم چھِ آز کل اتھٕے انتظارس منٛز کہِ کر لگہِ شیٖن تِمن چھِ بس تِم درٛاے صبحٲے درٛاے تِمو کوٚرُکھ ناشتہٕ درٛاے تِم بس کوٹھ ہٮ۪تھ درٛاے تِم بٔڑ بٔڑ کوٹھ ٹھیلہٕ ہٮ۪تھ یُس چیٖز تِمن برٛونٛہہ لوٚگ بس تِم چھِ نیران صبحٲے رنٛگہٕ پچہِ تراونس گژھان شروٗع یِژھ یوٗت شیٖن چھُ لگان نا کہِ کانٛہہ پتہ چھُنہٕ لگان اوسا کانٛہہ نہ اوس بس برابر پلین گژھان پوٗرٕ علاقہٕ نا
بس پتہ کیا شُرۍ چھِ صُبحٲے نیران رٕکھ پچہِ تراون باپتھ تِمن ییٚمہِ ساتہٕ وِشن چھُنہٕ انسانس یوٗت سڑ لگان کہِ أسۍ کیازِ گٔے بٔڑ أسۍ تہِ آسان لۄکٕٹۍ أسۍ تہِ گژھو یِمن سۭتۍ لیکن کیا چھِ اگر تُہۍ شیٖرِس منٛز رٕکھ پٮ۪ٹھ چھِ ترٛاوان تہٕ چاہے اگر تۄہہِ شال چھُ تہٕ تُہۍ چھِو راتس تہِ ہٮ۪کان ترٛٲوِتھ تہٕ کیٛاہ ہر وقت چھِ تتہِ شیٖن چھِ آسان ہر طرف چھِ آسان مطلب سفیدی چھِ آسان نا راتس تراونٕچ کیٛاہ ضروٗرت چھِ أسۍ دۄہس تہِ تراوان تہٕ اکہِ ہلہِ اگر بہٕ تۄہہِ پنٕنۍ کتھ کرنہٕ میون چاچا سٲنۍ گرِکۍ بٔڑۍ ٲسن گرِ کُنہِ تہٕ بس اسہِ سوٗنچ مےٚ آز گرِ کُنہِ کانٛہہ شیٖن اوس نٮ۪بر صحیح لوٚگمُت اَنہِ گوٚٹ اوس گوٚمُت کانٛہہ نظرن اوسن ہورٕ یورٕ یِوان کانٛہہ اوسن وٕچھان اگر وٕچھان نہٕ تتہِ نظرنٕے اوس نہٕ یِوان صحیح اَنہِ گوٚٹ اوس گوٚمُت مےٚ تُل پننِس چاچہِ سۭتۍ بوٚڑ سور کوٹھ اکھ تُل آیس نٮ۪بر گۄڈٕ ووٚنُم پننٮ۪ن کزنن ووٚنُم مےٚ گۄڈٕ ترٲیِو تُہۍ رٕکھ پٮ۪ٹھ تہٕ بہٕ وٕچھِ تُہۍ کتٮ۪ن گٔژھِو برٛونٛہہ تِمو نِیِکھ رٕکھ پٮ۪ٹھ نظرٕے ٲسن واتان کہِ تِم عیٖد برٛونٛہہ گٔے تِم رٕکھ پٮ۪ٹھ ترٲیِتھ برٛونٛہہ پتہٕ مےٚ اوس ڈر لگان گۄڈٕ تراو بہٕ تراو خبر بہٕ کورٕ گژھٕ برٛونٛہہ خبر کتھ کھۄڈس منٛز لگ گٔژھِتھ لیکن کٔر مےٚ بٔڑ ہمت کٔر مےٚ ترٲو مےٚ رٕکھ پٮ۪ٹھ سُہ کوٹھ ترٛووُم تل تہٕ پٮ۪ٹھٕ ترٛووُم رٕکھ پٮ۪ٹھ بۄن تقریٖبن 1 کِلوٗمیٖٹر گٔیس بہٕ بۄن سُہ رٕکھ پٮ۪ٹھ ترٲیِتھ تورٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ کھسن لٔجِس نہ پتہ آو مےٚ یاد مےٚ عیٖد دوٗر چھس بہٕ آبس کھسان تھٔچس گژھٕے حظ لوٚگُن کانٛہہ پتہ نہ گٔیس رٕکھ پٮ۪ٹھ ترٲیِتھ لیکن کھسٕے حظ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پتہٕ وٕچھنم اچھا تۄہہِ تہٕ پنٕنۍ یُس چاچ تٔمۍ سُنٛد کوٹھ نیوٗ تہٕ پتہٕ تُہنٛدِ چاچن ووٚن نہ تۄہہِ کِہیٖنۍ تمہِ دۄہ کیٛاہ گوٚو تہٕ نیوٗ مےٚ کوٹھ سُہ اوس أدٕر حل گوٚمُت 2 تہٕ 3 رٕکھ پٮ۪ٹھ ترٛایہِ مےٚ ٹوٹل لیکن عیٖز بۄن ٲسۍ گژھان حظ کوٹھ گوٚو أدٕر حل واریاہ دوٗر ٲسۍ بۄن واتان ییٚمہِ ساتہٕ چاچ میون اوس گوٚمُت ظٲہر اوس جمعہ پران مےٚ چھِ یاد جمعہ پرنہِ ٲسۍ تِم گٔمٕتۍ نا تورٕ آے تہٕ تٔمۍ اوٚن یُس تِمن کوٹھ اوسُکھ لٲگِتھ نِمُت سُہ اوس أدریومُت کیونکہِ نٮ۪برٕ اوس شیٖن لوٚگمُت یوٗت زیادٕ شیٖن اوس لوٚگمُت ادٕ اوس مےٚ موقعہٕ لوٚگمُت کہِ اَنہِ گوٚٹ اوس بہٕ ٲسٕس لٔجمٕژ رٕکھ پٮ۪ٹھ ترٛاوان ییٚمہِ ساتہٕ میون چاچا سُہ لوٚگ ونُن کہِ أنٛدر یُس بیٛاکھ کوٹھ چھُ تہٕ سیوٚد ہیوٗ أنِتھ بہٕ کڑٕ یُس تِمن لٲگِتھ اوس سُہ اوس أدریومُت شیٖنہٕ سۭتۍ نا کیٛازِ یُس ترٛاو بہٕ کٔڑِتھ تہٕ ہوٚکھ وول کوٹھ دیُت سُہ ہوٚکھ وول کوٹھ اوس مےٚ أدرومُت وٕچھ کوٹھ سُہ أدٕر حل پرٛژھان شُرٮ۪ن ونان یہِ کٔمۍ اوسُن نیُمُت نٮ۪بر کٔمۍ تہِ چھِ رٕکھ پٮ۪ٹھ ترٲومٕژ کہِ تِم ونان نہ اَسہِ چھِنہٕ ترٲومٕژ کینٛہہ پرٛژھان مےٚ نِش بہٕ بیوٗٹھ سۄپھ کٔرِتھ مےٚ آسہٕ ترٲومٕژ بہٕ کیٛاہ ونان بہٕ بیوٗٹھٕس سۄپھ کٔرِتھ ظٲہر آے تِمن سمجھ کہِ أمِس چھِنہٕ ظٲہرا ترٲومٕژ پتہٕ اِتھٕ کوٚرمُت بہانہٕ نہ یہِ اوس نٮ۪بر شیٖن اوس لوٚگمُت یہِ أدریو شیٖنہٕ سۭتۍ أمۍ ووٚنمُت کہِ بہٕ ٲسٕس لٔجمٕژ رٕکھ پٮ۪ٹھ ترٛاوان اگر ونان اوس ہٮ۪کان بے عزتی کران نہٕ ونان عیٖذ بہٕ بٔڑ ژٕ ٲسکھ لٔجمٕژ شُرٮ۪ن تھٲیِتھ رٕکھ پٮ۪ٹھ ترٛاوان بس یہ چھِ اکھ عیٖد انٹرٹینمنٹ اکھ جی بالکل شیٖنُک چیٖز انٹرٹینمنٹ جی ویورز تۄہہِ سٲنِس پروگرامس چھِ لایک شیر بیٚیہِ فالو ضروٗر کران تُہۍ لایک چھِنہٕ وی آمٕتۍ کینٛہہ لایک کٔرِو سٲنِس پروگرامس بیٚیہِ شیر چھِ ضروٗر کران کامنٹ چھِ ضروٗر کران سٲنِس پروگرامس منٛز چھِ کامنٹ آمٕژ سجاد احمد ڈار اگر أسۍ وٕچھو تہٕ یِمن کیٛاہ چھُ لیوٗکھمُت اٹس ویری گُڈ پروگرام فار دوز ہو انڈرسٹینڈ کشمیری لینگویج جی بالکل اَسہِ تھوٚو تہِ یہِ پروگرام پنٕنۍ کٲشِر لوٗکن باپتھ زِ أسۍ کرو پنٕنۍ کٲشِر لوٗکن انٹرٹین حمزہ شہیٖد میون سر چھُ سر ماشاء اللہ واریاہ شکریہ سر جی تمہِ بعد تنویر نادان ٹھنڈا پانی میں کتنی برف لگی یہ چھنہٕ مےٚ پتہ کینٛہہ لیکن یہ چھِ پتہ زِ ایک پھِرِ اوس ونٛدُک سٹارٹ چھُ گوٚمُت سٮ۪ب ایک پھِرِ چھُ گامن منٛز شیٖن لوٚگمُت زیادٕ اوس لوٚگمُت کینٛژھا کملاونہٕ لوٚگ بیٚیہِ یُس تمہِ بعد لوٚگ تاپھ سۭتۍ یُس چھُ سُہ شیٖن چھُ ؤتھِتھ گوٚمُت تمہِ بعد چھُکھ یِمو میسیج کامنٹ کوٚرمُت ماشاء اللہ اللہ پاک سلامت رکھے واریاہ شکریہ تۄہہِ سٲنِس پروگرامس لایک شیر فالو ضروٗر کران شاہین ڈار کشمیری میں ملک سے باہر ہوں تو ایسا اوس پتہ کینٛہہ مےٚ اوس یی پتہ زِ تُہۍ چھِو ذرا لاہور گٔمٕتۍ یہِ چھُنہٕ پتہ کینٛہہ تُہۍ چھِو ملک نِشی نٮ۪بر گٔمٕژ میں ملک سے باہر ہوں کشمیر میں برف پڑی ہے کہ نہیں یہ بتا دیجیے شکریہ جی لوٚگمُت اوس ایک پھِرِ اوس لوٚگمُت اوس لیکن وۄنۍ چھُ مُقیامت امہِ باپتھ عامر کشمیری کشمیر از برینڈ کشمیر چھُ برینڈ یہِ اکھ قسمُک بالکل سے تمہِ باپتھ آفتاب چودھری ماشاء اللہ جی واریاہ شکریہ سٲنِس پروگرامس چھِ تۄہہِ سۭتۍ لایک بیٚیہِ شیر ضروٗر کران نویٖد احمد اوان
अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से आपको सुन रहा हूँ जी। वरिया शुक्रिया। लेकिन कौशल जो है इस्लामाबाद अगर इस विषय ताचन ज्यादा तो कौशल लोग के तो या से नील मकियों लोग से ना तुम से कर हिजर कर कसर से पाकिस्तान वरिया मुख्तलिफ इलाक से तेमन मान से गसत हो सकता उन तासन से कौशल भाई तो बाद चौधरी फरहान माशाल्लाह बहुत खूब जी। वरिया शुक्रिया चौधरी तम बात मोहसिन खान वेलकम जी। बिल्कुल वेलकम बे सेल्स प्रोग्राम मज कमेंट करन बे लाइक सेल्स प्रोग्राम जरूर करन बे शेयर करन वी कमेंट कर सेल्स प्रोग्राम करू लाइक तो बे करू शेयर तो अच्छा इस कत कर रुकैया रशीद शीनस मज क्या क्या मज करू अगर इस वुचो ना शीन अत मज असल असल वीडियोस हेका बन वीडियोस अगर इस वीडियो कत करो ना बह क्या वनता हाँ असल असल वीडियो या व्लॉगर्स जो वीडियोस बना अपलोड कर फेसबुक पे या टिकटॉक्स पे ते पर बाबत ये मौसम बड़ असल पे अगर इस तरह कर तुम वन शीन गोल बना शुर एक बेक लाए तुम ये कौम कर मजा लॉकडाउन कर्मज वन करा कुन वक्त लेकिन यूथ करा लेकिन यम शुर ना तम आदत क्या बस ये समझो कि तोड़ रिवाज ही ना दगर शीर से था ये बस अगर शरारत है करे बिल्कुल तो ठीक एत पट पन बदल पूर करे शीन गोल ईद वर्ड तो आसा तकरीबन पहाड़ियों से तम नश सख्त तम शीन गोल बनाव शुर नो बस लोक एक बस आय अंदर लग वादन एक लजन एक सो शिकायत के हम लोग मशीन गोल बेक लजन बेक सो शिकायत बस आय बस शीन गोल बागर तक पानी कत करना एक हलस बस स्कूल मज शुर लज में पढ़नावान लकट शुर तकरीबन अंदर क्लास मज बड़ शुर गए अचानक नेबर हाँ मैं सोच में खबर त्रेश सन गए कौन गए तो मैं दुत यू ध्यान के लेकिन नेबर ग शोर अख टेम तो बदरियास नेबर में था क्या करो तुम लोग में एक शीन गोल आए ना बड़ बड़ शुर तकरीबन एफ वेल शुर बड़ बड़ शुर कड़ा के गदर तुम दरिया में नेबर तुम लोग में एक शीन गोल आए कोर में तमन माश में अंदर जो क्लास मज आय क्लास मज बस रसा कर बेजती पदस मक सजा में तु अगर गस तकरीबन मैंने प्रिसत गसा लेकिन इस कौम कैसे तु कर तो शीन गोल कर दे जाते मन एंजॉय चलो सोन बचपन को गुजरे तुम तो करे पर लाइफ एंजॉय ज्यादा में बेइज्जत करे के ना एंजॉय अलग चीज ना नुकसान त चना ता अगर खुदा न खासा अच मज लोग गसे शीन गोल तुम ईद वर्ट आसन वन छस में एत पटन कहीं छना सा पाड़ छा सा एत पटन तुम सख्त आसन मैं चलो लॉकट शुड़ अगर कर चलो तुम ना समझ बना बस मन था तु बड़ बड़ शुड़ तु लग एक बेक शीर गोल लाया ना आय रसा उस बेते आसन आ बेते पे ना लेकिन तो उस्ताद पास पे रसा कंट्रोल पे कर बस ऐसा होड़ और कर शरारत बस रसा थे वादी दोत मकसाजा में दबार विष्णु तो विष इन सब गास पाप बिना शक पापा चंता ये कौम कर के लेकिन तो नेबरी मान चंता ये कौम कम से कम करने के क्योंकि वीक से तो मैं रिस्पांसिबिलिटी मैं अच्छा तो वन ना मतलब तू जो ये बात काट करा तो बात में तो छुड़ छा छुड़ स्कूल पास हाँ तो तोड़ वंदस में छुटा क्योंकि शीन लग लेकिन वंदस में ट्यूशन पढ़ना अच्छा तवे पास वाला मैं वंदस में स्टूडेंट छुट छा से तू क्या एक्स्ट्रा क्लास में है वो ना एक्स्ट्रा क्लास में के वंदस में छुटा से ट्यूशन पढ़ना बता ना तो पेपर ना थ्योरी से करना जी बिल्कुल सो पता सकते हैं शुरू तुम लोग पता तुम ये करा ना शीमस में इंसान वैसे से बस मैं उसन आदत कोई नहीं स्पोर्ट बूट लाग दे बस लाग बस है वैसे लाग बूट कुछ लोग लाग बूट लाग साडा गुरे के था ना अगर बकात करता तो सपोर्ट बस रहेगा तुम सपोर्ट उस लाग बस तो बस मैंने लाग बूट नहीं तक खसे थे बस 7 पेट वैसे वो सपोर्ट पेट क्योंकि मैं उसन इस आदत के ना
لیکن لاگنس پن زوس مجبوری ہے بالکل تب کیا پتہ فیشن کرن نا تات چھن کانٛہہ فیشن ونٛدس چلان ونٛدس تت زو بچراونٕچ زو بچراونٕچ کوشش کرٕنۍ پتہٕ شُرۍ میٲنۍ ٲسۍ ییٖتۍ نہٕ تِم ٲسۍ پتہٕ نظر تھاوان سٲنۍ ٹیٖچر گژھِ گرِ أمِس لگا دب لگا کیٛاہ نا صحیح کیونکہِ بہٕ ٲسٕس تِمن ونان مےٚ آرام سے تُہۍ ٲسِو پکان تِم ٲسۍ ونان یوٗت مرضی آرام سے پکو أسۍ توتہِ ؤسۍ تہِ لگان بالکل پتہٕ ٲسۍ تِم مےٚ تھاوان نظر تام بہٕ چھس پگاہ تام کیٛاہ چھِ گرس لیکن بہٕ ٲسٕس پتہٕ 2 گنٹہٕ لٲگِتھ ٲسٕس بہٕ پتہٕ گرِ واتان تام مےٚ ٲس ؤسۍ گژھان اَدٕ بیٚیہِ بہٕ گژھان شُرۍ ٲسۍ تۄہہِ نظر تھاوان تِم ییٖتِس نہٕ بہٕ گرِ ٲسٕس واتان تیٖتِس ٲسۍ تِم مےٚ نظر تھاوان نا بہٕ وٲژا گرِ تِم دب لوگا مےٚ کیٛاہ لیکن بہٕ ٲسٕس آرام ہاں پانس پٮ۪ٹھ دِژٕن مےٚ کتھ کہِ مےٚ ٲس یوٗت مرضی 2 گنٹہٕ لٔگن مےٚ 3 لٔگن لیکن بہٕ لاگ ٹایم تہٕ گرٕ وٲلۍ ٲسۍ کیٛاہ ونان تِمن اوس پتہ شیٖنس منٛز چھُنہٕ انسان جنجل ہٮ۪کان پٔکِتھ کہِ اکھ کتہِ چھِ نا کھۄر چھِ ییٖتۍ تھکان لانگ بوٗٹ لٲگوا تۄہہِ نا مےٚ لٲگِن کہِ اَسہِ کوٚر اِتھے پٔتِم ؤری چھِ اَسہِ پننِس چاچس تھوٚومُت ؤنِتھ نا مزاق کوٚر اَسہِ بس تِم ونٛدس یہِ آسان نا تتہِ چھِ پن گاسہٕ ریوڑ یِم چیٖز چھِنہ تِم چھِ پیوان سارُن یہِ اکھ چھِ کٲم چھِ مےٚ سخ ییٚژھِ لگان ونٛدس یُس یی چھِ آسان مین کٲم تۄہہِ چھِ ییٚچھِ لگان ہاں ونٛدس یی اکھ مین کٲم نا یُس پن بیٚیہِ آسان بیٚیہِ چھِ آسان بِہِتھ أنٛدرمٕے کٲم چھِ آسان لیکن یُس بٔڑ گوٚب کٲم چھِنہٕ آسان سُہ چھِ آسان پن گاسٕچ بیٚیہِ ریوڑ نا جایہِ جایہِ چھِ آسان کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ پن چھِ آسان گاسہٕ چھِ آسان ریوڑ چھِ آسان گژھان چھِ أسۍ لیکن تتہِ چھِ یہِ نا کہِ کورٮ۪ن ووٚن سٕروٮ۪ن کورٮ۪ن ووٚن اکہِ ہیٚلہِ بہٕ آے گاسہٕ پنٕنۍ کران أکِس بیٚکِس بَرِ چھِ کران أکِس بیٚکِس سۭتۍ چھِ بَرِ کران اَکہِ دۄہ گٔے أکِس سۭتۍ اوٚن پن گاسہٕ بیٚکہِ دۄہ گٔے بیٚکِس سۭتۍ اوٚن تِتھٕ پٲٹھۍ بَرِ چھِ کران لیکن یُس تۭرا چھنا کھۄر بہٕ کیٛاہ وَنہٕ سپورٹ بوٗٹ لٲگِتھ گژھان سٹایل ٲسِو کران ہاں أسۍ ٲسۍ گژھان سپورٹ تِم ٲسۍ گژھان أدٕر ہن سپورٹ بوٗٹ لاگان تِم ٲسۍ گرِ وٲلۍ ٲسۍ ونان کہِ بیٚیہِ کِتھ بوٗٹ لٲگِو أسۍ کیٛاہ بیٚیہِ کِتھ تۄہہِ چھُنہٕ اَسہِ کِس لانگ بوٗٹ کیٛاہ أسۍ لاگان تِم لانگ بوٗٹ لاگان ہاں تتہِ چھِکھ تھٲومٕتی نا ظاہر شیٖنٕچ لاگان تتھ چھُنہٕ کانٛہہ سٹایل کران پنُن زوٗ بچراونٕچ کٲم چھِ آسان لانگ بوٗٹ تہِ آسان چھِ آسان تِمن تہِ چھِ واریاہ سٹایل آسان ہاں یُس میٲنۍ ہش چھِ نا تٔمِس کِس ٲسۍ میٲنۍ چاچن ٲسِم لانگ بوٗٹ تٔمۍ نا پتہٕ اوس مےٚ یوٗت دِل کران پتہٕ ییٚمہِ چھِ اَسہِ پننِس چاچس تھوٚومُت ؤنِتھ مےٚ اگر اَسہِ نِش یہِ کٲم چھِ ہٮ۪ن تہٕ اَسہِ بابا چھِ تۄہہِ ہر حالس منٛز لانگ بوٗٹ انُن وۄنۍ چھِنہٕ پتہ أنۍ مےٚ چھِکن اگر کٲم کرناوان چھِ تیٚلہِ دِن تِم تۄہہِ تہِ لانگ بوٗٹ ہاں تتہِ چھِ تقریٖبن ونٛدس سٲری کران لانگ بوٗٹ چھِ لاگان کورِ چھِنہٕ یہِ لاگان کینٛہہ موہنی تہِ چھِ ہر حالس منٛز وتھ چھِ آسان بناونہٕ یوٗت شیٖن چھُ لگان ظاہر کالس انسان شوگان چھِ آسان ٹھیٖک ٹھاک چھِ آسان کانٛہہ پتہٕ چھِنہٕ آسان شیٖن لگان کینٛہہ نیبر چھِ آسان ہوٚکھ مُلہٕ لیکن صبحٲے ؤتھِو راتس چھِ آسان یوٗت شیٖن پیوٚمُت نا کہِ گرِکی صحیح گرکی چھِ آسان پھیرمُت پتہٕ چھِ نیران موہنی صبحٲے صبحٲے پتہٕ درٛاے لانگ بوٗٹ لٲگِتھ بہٕ نیرٕ گُپنن کِس بنٲوٕکھ وتھ گُپن گٔے تریشہِ پٮ۪ٹھ تتہِ چھِنہٕ تریش نیبرٕے چاوان یا زیادٕ لوٗکھ چھِ أنٛدرٕے چاوان لیکن أسۍ چھِنہٕ چاوان أنٛدٕر کینٛہہ نا أسۍ تتھ بانہِ اکھ أسۍ نِوان پننہِ بانہِ پٮ۪ٹھ بس نیٖرۍ چاونہٕ بس پتہٕ چھِ نیران تِم لانگ بوٗٹ لٲگِتھ گٔے بنٲوٕکھ وتھ گٔے بانہِ پٮ۪ٹھ انسانن کِس تتہِ وتھ بناوان گُپن گژھان جی ویور سون یُس فیس بک لائیو سیشن صبح کیا امید چھ زِ تۄہہِ آسہِ سون پروگرام پسند آمد تۄہہِ آسہِ سٲنِس پروگرامس پسند کران سٲنِس پروگرامس لایک شیر بیٚیہِ فالو ضروٗر کران سۭتۍ سۭتی کامنٹ کٔرِتھ چھِ ونان زِ تۄہہِ کیُتھ لوٚگ سون پروگرام امہِ سۭتی یُس فیس بک لایو سیشن صبح کیا تُہۍ چھِو ریڈیوس پٮ۪ٹھ اَسہِ دۄہس 3 بجے تام ہٮ۪کان بوٗزِتھ تہٕ ہٮ۪مو أسۍ نِچ ہنا بریک تتہِ پنُن تھٲیِو واریاہ خیال